Okey, kita sambung balik. Volume at equivalent point at equivalent point tu maksudnya bila NaOH tu cukup-cukup untuk dia nak balas dengan HCl. Jadi sekiranya concentrationnya tak sama, kita cari berapa volume NaOH yang diperlukan untuk dia nak balas dengan semua HCl. Jadi reaction ni 1 to 1. Cari mole HCl dulu. Mole HCl, molarity 0.1. Saya cari mole HCl. 0.1 times 75 divided by 1000. Mole adalah molarity times volume. Volume dalam dm cube. 2.5 times 10 to the minus 3 mole. Okey, mole HCl. Mole NaOH yang dimasukkan. Saya nak buat macam formula lah, ringkas sikit ni. Kalau kadaran ni dia ambil ruang, jadi saya buat formula. Kita buat formula. Dasarkan nisbah mole antara, sebab kita nak cari volume base. Volume base yang kita nak cari, volume NaOH yang diperlukan untuk equivalent point. Jadi nisbah mole antara base dengan acid adalah 1:1. Mole adalah M kali dengan B. Jadi kita nak cari volume of base. Mole adalah molarity times volume. So saya buat B atas, A bawah sebab saya nak cari volume of base yang diperlukan ke equivalent point. Saya nak cari yang ni. So volume of base. So 1 to 1, okay. Molar of the acid 0.1 buat naik atas times volume of the acid 35. Saya tak tukar dalam liter pun tak apa. Nanti volume saya akan dapat dalam mil. So volume of the acid naik atas, molar of the acid naik atas. Molar of the base turun bawah 0.15. So volume of the base 16.67 mil. 67 mil yang diperlukan to get at equivalent point. So saya tulis dekat graf ni 16.67 mil untuk dapatkan equivalent point. Okey, pada masa pH at equivalent point adalah apabila semua asid dah nak balas dengan base. Jadi yang terbentuk tu adalah neutral salt. Jadi pH-nya adalah 7 lah. Neutral salt. Na plus dan Cl minus do not undergo hydrolysis. Na plus dan Cl minus do not hydrolyze. So pH dia adalah pH sama juga dengan 7, neutral. Okey. Jadi kalau kata pH before equivalent point, maksudnya before equivalent point, let's say saya kata kat sini 10 mil. Apakah pH
before equivalent point when volume of NaOH added to is 10 mil for example. Okay, cari berapa pH. Okay, cari mol NaOH yang dimasukkan berdasarkan 10 mil. Molarity 0.15 times 10 divided by 1000. (1.5 times 10 power minus 3 mol). Okey, jadi di sini before equivalent point, jadi NaOH tu adalah limiting. NaOH akan habis, HCl tu adalah berlebihan. Jadi berapa mol HCl yang tinggal dalam kelangkun Mol HCl yang tidak balas sama mol dengan NaOH. Jadi mol HCl yang leftover yang excess adalah mol HCl. Saya dah cari tak tadi? Oh, saya tak cari mol HCl dulu. Saya cari mol HCl dulu. Dalam kelangkun tu ada berapa mol HCl? Sekejap saya cari mol HCl dulu. Mol HCl initially. Mol adalah molarity times volume. (2.5 times 10 power -3). Okey, nampak kan NaOH dimasukkan tu less berbanding dengan amount HCl yang ada. Jadi NaOH akan finish, HCl yang reacted dengan NaOH sama dengan mol NaOH. Jadi HCl yang left over, yang in excess, HCl yang left over menentukan pH Mol HCl left over, tolak lah. Berapa initially? Okay, saya tak payah tulis initially lah. So, saya kira terus. Initially 2.5 and exponential -3 minus what's mol HCl yang has reacted with NaOH sama mol dengan NaOH 1.5 times 10 power of -3. So 1 times 10 power of 3. Okay, mol. Okay, concentration of HCl. Mol over volume. 1 times 10 power of -3 divided by total volume will be 10 plus 25, 35 divided by 1000. Concentration molarity mol over volume. Volume in liter for dm cube. 1 exponential -3 divided by 35 total volume. 10 plus 25. Okay, so concentration HCl samalah concentration of H plus. That is 0.285. 286 molar. Di pH adalah minus log. Minus log answer 0.286. 0.1 exponential, saya kira balik. Divide by 35 times 1000. 0.0
0.0. Okay. So minus log answer. (1.5). So pH dia 1.5 before equivalent point 1.54 because pH of the strong acid HCl yang berlebihan dalam kelangkun still tinggi lah. So before equivalent point 1.54. For titration is 1. At equivalent point is 7. After equivalent point pula. Okay, after equivalent point maksudnya you have added NaOH in excess lah. So kita kena cari apakah mole NaOH in excess. Okay, let's say kita kata kita dah masukkan 20 ml. 20 ml. When volume NaOH added tu adalah 20 ml. Okay, cari mole NaOH added 0.15 M kali dengan V. 0.15 times 20 divided by 1000. So 3 times 3. Okay, 3 times 10 to the power of minus 3 mole. And HCl in the conical flask is 2.5. Jadi mole NaOH yang excess, yang reacted sama mole dengan HCl in the flask. Mole NaOH yang left over, yang initial dia 3 exponential negative 3 minus dengan mole NaOH yang has reacted sama mole dengan HCl 2.5 exponential negative 3. Okay. 5 times 10 power of. Saya tulis jawapan terus dari sini ya. So concentrations of NaOH. Concentration adalah mole divided by volume. Volume now 20 NaOH added plus 25 jadi 45. 45 divided by 1000. Volume kena dalam liter. Divide by 45 times 1000. Okay. So ini adalah concentration of hydroxide ion. NaOH dissociate into hydroxide ion plus Na plus. Jadi kita dapat POH lah. Minus log kan. Answer. Right. POH dapat 1.95. Jadi pH dapat 14 tolak dengan 1.95. 14 minus answer. So dapat 12.45. pH of strong base. Ya. Itu. Jadi bila you do the calculation, you tahulah kenapa pH like that. You faham the process. Okay, for titration of weak acid and strong base pula. Contohnya weak acid, ethanoic acid. Strong base, NaOH. So, curve-nya
titration curve, kita nampak when the NaOH reacted with ethanoic acid, dia akan produce salt which is basic salt. Sodium ethanoate ni adalah basic salt. Because dia punya anion hydrolyze, to produce hydroxide ion. Dia adalah basic salt. Dia nampak ethanoate ion ni adalah conjugate base of the weak acid. So basic. Okay, jadi pH when the volume of titration is 0, maksudnya tak masuk lagi titration NaOH. pH sini A adalah pH of the weak acid. Jadi nak cari pH of weak acid sebab weak acid dia partially dissociate. Jadi kena cari pH, kamu kena buat ice table. Weak acid only partially dissociate. Kena buat nak panah reversible. Acid donate proton, so jadi ethanoate. So initially the concentration of the weak acid tu adalah ni initial change at equilibrium. Initially it is 0.1 molar. The anion and cation not yet formed. Dissociate sebanyak X. Produce the ion concentration of X. Equilibrium is 0.1 minus X. You draw the line that kamu menjumlahkan. Sekarang kamu kena cari X. X tu adalah cari X. X tu adalah concentration of H3O+. So dapat pH. Kamu perlu mencari nilai X. Menggunakan expression Ka dan pemala Ka diberi 1.8 times 10 power of minus 5. Expression tulis Ka equals to concentration of the anion and its conjugate acid divided by the weak acid, ethanoic acid. Water tak masuk sebab is pure liquid. So is X squared over 0.1 minus X. So X equals to X tu concentration of H2O plus lah. So here kita, kalau kita nak buat calculation tu, buat calculation kita nak abaikan nilai X here sebab kita tak nak melalui kuadratik. Because dia punya Ka very small. Kita nak avoid, nak simplify the calculation lah supaya kita tak perlu menyelesaikan menggunakan kuadratik yang panjang. You can just assume X is, saya tak tulis kat sini pun tak ada. X is very small, small than 0.1 because Ka very small. Ka pemala untuk weak acid 10^5 very small. Mungkin saya tulis, saya potong yang ini. Potong sikit ni. Ka small, the assumption Ka small. X is very very small then
0.1. So 0.1 minus x give you 0.1. Kita tak mahu ada x itu. So x squared over 0.1 is the value of the Ka 1.8 times 10 power of minus 5. So x equals to, x will be the concentration of a hydronium ion. 1.8 exponential negative 5 times 0.1 rootkan dapat 1.3 or times 10 power of minus 3 molar. That is concentration of H3O+. So pH, since you have already concentration of H3O+, so pH adalah minus log. .87 pH of the weak acid. Okay. So ingat kalau kata is a weak acid, kamu kena buat equation perceraian weak acid and then put in ice table. What's the value of initial concentration? What the concentration at equilibrium? Okay, jadi that is initially pada point B. Saya catat dulu sini pH-nya adalah 2.87. Pada point B, point di mana you have placed in NaOH, tapi NaOH tak cukup untuk menetralkan semua ethanoic acid. Jadi NaOH yang you masukkan tu dah bertindak balas dengan ethanoic acid, dah jadi garam. NaOH dah habis. NaOH limiting reactant. Dah jadi sodium ethanoate, salt. Kemudian kita ada lebihan weak acid lah. Jadi oleh kerana kita ada campuran the weak acid plus its conjugate base, then you have a mixture. Then you have a buffer, sorry. So now you have in the solution the salts that being formed and the weak acid which is in excess. Ini sebelum equivalent point lah. Tak cukup lagi NaOH digunakan untuk tindak balas dengan semua ethanoic acid. Jadi ethanoic acid ada berlebihan. Jadi nak cari pH berdasarkan sebab formation of buffer. Buffer jenis acidic. Bila kita ada campuran weak acid dengan garamnya, so dia akan jadi buffer. Jadi dia ada komponen acid dan komponen base. Jadi guna persamaan Henderson-Heisenberg. Untuk acidic buffer, pH sama juga dengan pKa plus log concentrations of ethanoate ion over the weak acid, carboxylic acid. So, nak cari pH, pKa, Ka dah ada. Concentration, okay, concentration okay, kita kena tahu, okay, let's say equivalent point ni kita tak cari lagi berapa pH at equivalent point. Jadi saya nak letak sini berapa volume. Tak logik kalau saya kata letak kat B tu volume yang equivalent point. Saya akan cari equivalent point dululah. Kurang daripada volume kurang daripada equivalent point maksudnya before equivalent point. So at equivalent point, how much volume of NaOH must you place in supaya semua ethanoic acid tu dinetralkan oleh sodium hydroxide. Jadi cari dulu mole, apa yang kita cari lagi? Mole masing-masing. Mole. Kita buat formula. Sebab ruang sempit, so saya buat kaedah
nisbah mol of the, cari base base over acid is 1 to 1 reaction dia. So molar times volume. Mol adalah molarity times volume. So ini volume of the base. Oh ni acid. Kita cari volume of the base. Molar of the acid masuk nilai 0.1 times volume 25 divided by volume of NaOH. Kita nak cari molar of NaOH is 0.18. 0.1 times 25 divided by 0.18. Okay, berapa dapat? 13.89 ni. Jadi volume to get equivalent point, berapa yang sepatutnya you masukkan NaOH untuk cukup-cukup tindak balas dengan ethanoic acid adalah 13.89. Okay, jadi pH at equivalent point, since at equivalent point you have formed salt, which is basic salt, no excess of base or acid, just the formation of basic salt at equivalent point. So pH-nya adalah greater than 7 sebab formation of basic salt. Kita boleh kata pH greater than 7 je lah, basic salt. As sodium ethanoate ni undergo hydrolysis lah. Kita tengok pressure hydrolysis. Garam diceraikan dulu kepada cation dan anion. So, kemudian the anion of the dissociation of the salt, ethanoate ion can undergo hydrolysis. Plus hydroxide ion. Okay, so product of dissociation of hydrolysis of the salt give hydroxide ion. Kalau anion yang hydrolyze plus air, dia memang akan ambil proton sebab akan jadi hydroxide ion. Anion hydrolyze, dia jadi dari anion tu menunjukkan salt salt tu adalah salt yang basic. But hydrolyze in water give hydroxide ion. Jadi pH greater than 7 at equivalent point. Okay, pH greater than 7. Kalau nak cerita panjang, you show dia punya hydrolysis. Tunjukkan samaan hydrolysis ini. Menghasilkan hydroxide ion menunjukkan pada masa pH at equivalent point ni, pembentukan basic salt, pH-nya greater than 7. 7 duduk atas, greater than 7 maksudnya pH greater than 7. Jadi 7 duduk bawah. pH greater than 7. Sebab pembentukan basic salt. Okay. So after equivalent point pula, point D, lepas kamu dah masukkan NaOH berlebihan, jadi kamu kena kira berapa NaOH yang tinggal.
Okay, contohnya let's say kalau equivalent point 13.89. So after equivalent point, let's say saya ambil 15 katakan. 15. So cari mole NaOH based on 15 mil. Mole NaOH molarity times mesti sangat ke mata kot. Point 18 mole NaOH molarity times volume. Let's say volume dia 15 by 1000. Ni 1000 0.18 times 50 divided by 1000. So 2.7 times 10 power of minus 3. Okay. Mol NaOH yang bertindak balas dengan asid sama dengan mol asid etanoik tu. Jadi mol NaOH yang tinggal, kita tolak lah. Mol NaOH initially 2.7 times 10 power of minus 3 tu. Mol NaOH initially 2.7 NaOH dimasukkan berlebihan 15 mil, so 15 times 0.18 by 1000. Mol NaOH yang left, mol NaOH, mol HCl yang in the flask. Ada tak saya kira? Tak kira lagi Okay, mol HCl sedang kira kat sini. Mol HCl 0.1 times 25 divided by 1000. 0.1 times 0.1 times 75 divided by 1000. 2.5 times 10 power of -3. Okay, jadi HCl NaOH yang habis bertindak balas sama mol dengan ethanoic acid. So NaOH yang tinggal initially 2.7 tolak 2.5. Okay, 1 over 5000. Okay, 2.4. 2 times 10 power of minus 4. Okay, mole concentration of NaOH. Mole divided by total volume. Jangan lupa total volume. So saya masuk 15 plus 25. 5, 10, 2, 3, 4, 40 2 times 10 power of minus 4 divided by 40 divided by 1000. Ni dah.
over 1000. 40 divided by 1000. 2 exponential negative 4 divided by answer. 5.3 times 10 to the power of minus 3. So minus logkan answer. Dapat POH 14 tolak POH 11.6 11.70. Dapat tak? pH before equivalent point, pH at equivalent point, pH after equivalent point sekarang kan. After equivalent point is 11.70. 11.70. Okay. So what's left adalah NOH yang you put in more. After equivalent point maksudnya you have placed NOH in excess. Okay. Okay. Kemudian bila mana titration tu between strong acid and weak base. Strong acid and weak base. Okay. Dan gambar curve ni tinggi ke rendah kan. Jadi maksudnya conical flask tu has a base. Direct ada HCl, strong acid. Strong acid HCl plus weak base ammonia. Okay, jadi before titration, when titration is 0, maksudnya pH is based on weak base. pH of weak base. Ya. So, ingat kalau kita weak base, kita nak cari pH-nya, kita kena buat ice table. The equation ammonia plus H2O associate into ammonium plus hydroxide ion. So when you have not placed any titrant, just ammonia in the conical flask, dia ukur pH dia tu, kira berapa pH. Okay. So initially it is 0 point. So ini initial ICE. Change and E at equilibrium. So initial, the molarity of ammonia is 0.1. Ammonium not yet formed, hydroxide also. Ammonia dissociate into data 1 plus 1 plus 1. Okay, so equilibrium for ammonia is 0.1 minus X. Ini X, ini X. Kita nak cari pH. pH tu berdasarkan hydroxide ion, nilai X. So, you dapat POH dulu. Cari concentration of hydroxide ion. Dapatkan POH. Kita boleh cari pH. Okay, expression KB, jangan lupa. Sensation of ammonium and hydroxide
divided by concentration of ammonia multiply by water. Kita tak ambil dalam expression Kb ni. So dia X Kb. Kita nak cari concentration of hydroxide ion. Kb kena bagi. Kb nya adalah 1.5 times 10 to the power of minus ataupun 1.8 kadang sama je 1.8 times 10 to the power of minus 5. Nak dekat sama macam untuk asid etanoik. Kb adalah concentration of Kb dia 1.8 times 10 to the power of minus 5, let's say. So Kb 1.8 times 10 to the power of minus 5 itu concentrations of ammonium X, ion X, ammonia 0.1 minus X. So here Ka small, kita abaikan. 0.1 minus X give 0.1 juga. So kita tak nak buat quadratic, kita try to escape. Equals to X squared over 0.1 minus X. Sekejap. Padam silap satu saat ni So when Ka very small, X is very small than 0.1. 0.1 minus X give you 0.1. So kita tak modal X kat bawah ni. Nak selesai dengan mudah, tak perlu melalui kuadratik. So X dapat 1.8 exponential negative 5 times 0.1. Okay, so root answer. The concentration of hydroxide ion is 1.34 times 10 to the power of minus 3. So kita dapat POH minus log minus log 2.87 POH. pH adalah pH is 11.13. Okay. So ini adalah when you have not placed in titration. Ini adalah pH of the weak acid. (11.13). When titration is 0, sorry, pH of the weak acid, betul dah, pH of the weak acid. Sorry, pH of the weak base. 11.13 dah. pH equivalent point. Equivalent point, when the two react together, dia akan form acidic salt. Kita tulis balik kat sini. Ammonia, when react with HCl, producing ammonium chloride. Plus minus. Ammonium chloride dissociate in water, produce ammonium ion and Cl minus. Between these two, which one undergo hydrolysis is ammonium.
untuk analisis. Dia menghasilkan ammonia and H3O+. So at equivalent point, what's formed is acidic salt. What's formed is acidic salt because analysis of the cation produces H2O+. So acidic salt. Jadi pH-nya less than 7 lah. pH less than 7. So kamu nampak equivalent point tu ada di bawah. Kamu tak perlu kira exactly pH-nya berapa. Kita hanya cakap pH less than 7 because acidic salt. At equivalent point, at equivalent point, pH less than 7, formation of acidic salt. Okay, after equivalent point, when you have placed excess of HCl, jadi pH ditentukan oleh HCl yang berlebihan. Okay, let's say tadi equivalent point, kita tak kira ya. Okay, cuba kira volume at equivalent point. At equivalent point, kita tulis kat sini. Nisbah mol antara HCl dan ammonia adalah 1:1. So molar kita nak cari ni adalah volume NaOH. Adalah volume cari volume of HCl used. Sorry, kepadam tak. Volume of HCl. Volume of, saya tak jumpa pula pasal ni. Volume of HCl yang nak cari. Apa kita masukkan HCl untuk capai equivalent point. Tak cari tadi lagi kan? Okay, so actually 1:1 volume HCl yang diperlukan kalkulator terus play. Actually volume HCl untuk capai equivalent point. Jadi molar is 0.1 times volume divided by molarity of HCl. Cantik lah sekejap 75 tu volume HCl (0.1 times 25 divided by 0.14). Ah, 17 point. Sekejap saya tadi kan. 17, dia dalam mil dalam mil. So, volume HCl at equivalent point ni
Ini volume bukan volume NaOH ya, volume HCl. Bagi HCl yang perlu dimasukkan untuk menetralkan semua NaOH adalah 17.86. Jadi after equivalent point, let's say volumenya adalah 20. So sekarang HCl telah dimasukkan secara berlebihan. Okay, cari mol bila masuk 20. Mol HCl, okay. Mol adalah volumenya 20, let's say after equivalent point 20 molar dulu, sorry. Panjang sangat mengantuk lah. 0.14 times 20 divided by 1000. After volume HCl added 20 mil. So 0.14 times 20 divided by 1000. 2.8 and 10 to the power of minus 3 mol. HCl adalah excess. Mol ammonia yang saya nak cerita ni adalah pH before equivalent point B tak ada lagi tadi, tak cerita lagi. We are not interested pada pH after equivalent point. Kita nak pH yang B. Yang itu within our syllabus. B pH before equivalent point. After we're not interested. Before equivalent point, bila you masukkan acid, then you ada excess of ammonia. So acid tu dah turn into salt. Dan you ada lebihan ammonia. That means you ada sebelum equivalent point tu dah terbentuknya buffer solution. Jadi buffer. Jadi kita kena guna formula buffer UH sama dengan PKB log concentrations of ammonium over ammonia. Okey, carikan concentration yang terbentuk. Tak tahu. Okay, saya stop sampai situ. Ini calculation dia melibatkan buffer. Saya buat sebelah ada ruang. Oh, tak ada. Sekejap. Saya insert slide. Okay, ini adalah pembentukan buffer. Buffer jenis basic POH sama juga dengan PKB plus log concentrations of ammonium conjugate acid of weak base minus log 1.8 times 10 to the power of minus 5 PKB plus log concentrations of
Okey, log concentration ni kita tak cari lagi apa yang terbentuk. Saya mengantuk sikit. Saya nak stop sini dulu. Ingat saya nanti saya type lah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.